अगर मैं आपसे कहूँ कि यूरोप के नक्शे पर जहाँ आज स्पेन और पुर्तगाल हैं, वहीं कभी ऐसा शहर हुआ करता था जिसकी दीवारें तांबे की बनी हुई थीं, जिसकी दीवारें चमकती और चिलचिलाती थीं और जिसकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा ऊंची हुआ करती थीं। उस शहर का कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई गेट नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो भी सिपाही उस दीवार पर चढ़कर अंदर देखता, वो अचानक जोर जोर हंसने लगता। ऐसी हंसी जो वो खुद भी नहीं रोक सकता था। ऑटोमेटिकली वो हंसने लगता था। ना कोई उसे धक्का देता था, ना कोई उसे मारता था और ना ही कोई उसे उतारने उतरने को कहता था। फिर भी वो हंसता हुआ खुद ही दीवार के उस पार कूद जाता था और कभी भी वापस नहीं आता था। लोग उसे चीख कर आवाजें देते, उसका नाम पुकारते, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता और ना बाद में कुछ कभी आया। आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि उस दीवार के अंदर आखिर क्या था। क्या खजाना भरा हुआ था या फिर जिन्नातों का गढ़ था या कोई ऐसा राज छुपा हुआ था जो आदमी को पागल कर दे। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत थी, जब मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद ने वहां फतेह हासिल की थी और बहरे जुल्मात के पास एक शहर था जिसे लोग कहते थे मदीनतुन नहास और आम बोल चाल की जुबान में दीवारे कहकहा जिसे कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम उसी पुरअसरार शहर का राज खोलने जा रहे हैं जिसने बहादुरों को दीवाना बना दिया और जिसकी दीवार आज भी तारीख के सीने पर एक चीख की तरह खड़ी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बर्रे आज़म यूरोप को तो आप जानते ही होंगे। उसके जुनूबी मगरबी गोशे पर अंदलुस नाम का एक मुल्क था जिसको मूसा बिन नुसैर और उनके गुलाम जनरल तारिक बिन ज़ियाद ने अमवी बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत में 94 हिजरी में फतह किया था। वलीद बादशाह की तरफ से वलीद बादशाह की तरफ से मूसा बिन नुसैर शुमाली मगरबी अफ्रीका के वाली थे। जब अंदलुस फतेह हुआ तो उसके भी वाली मूसा बिन नुसैर ही रहे। अंदलुस पर तकरीबन 800 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही। उसके बाद ये मुल्क नसरानियों के कब्जे में पहुंचकर दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्से का नाम स्पेन और दूसरे हिस्से का नाम पुर्तगाल हुआ। यूरोप के मौजूदा नक्शा में जहां स्पेन और पुर्तगाल दिखाया जाता है, वही पुराने ज़माने का अंदलुस है। कहा जाता है अंदलुस के मगरबी मैदानों में बहरे जुल्मात के करीब जिन्नातों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ताबे का एक शहर बनाया था जिसको अरबी ज़ुबान में मदीनतुन नहास और आम बोल चाल में दीवार कहकहा यानी हंसी और ठट्ठा मारने वाली दीवार कहा जाता है। जिन्नातों का बनाया हुआ यह शहर बड़ा अजीबो गरीब है। इसकी फसील यानी शहर पनाह ताबे की एक बहुत बड़ी चौड़ी बुलंद दीवार है जो शहर को चारों तरफ से घेरे है। जब इस अनोखे शहर की खबर वलीद बादशाह तक पहुंची तो उसने अपने मगरबी आमिल मूसा बिन नुसैर को लिखा कि तुम दीवारें कहकहा के बारे में हालात मालूम करके मेरे पास भेजो। शाही फरमान पहुंचने पर अमीर मूसा ने बड़े बड़े आलिम फाजिल हजरात को जमा किया जो कदीम जुबानों और तहरीरों के माहिर थे, और फिर एक लश्कर तैयार किया और सबको साथ लेकर मदीनतुन नहास यानी दीवार कहकहा की तरफ कूच कर दिया। दुश्वार गुजार जंगलों पहाड़ों को तय करते हुए 40 दिन अमीर मूसा एक वसी मैदान में पहुंचे जहां बहुत से चश्मे लहलहाते सब्जाजार और रंग बिरंग के कुल बूटे थे और जहां से मदीनतुन नहास और दीवार कहकहा का किला नजर आ रहा था। उन्होंने उसी मैदान में फौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और हर तरफ कैंप और खेमे गाड़ दिए। जब सफर की थकान दूर हो गई तो अमीर मूसा ने अपनी फौज में से 1000 जाबाज सिपाही मुंतखब करके उन पर एक अफसर मुंतखब किया और उसको हुक्म दिया कि अपने साथ उन सिपाहियों को लेकर मदीनतुन नहास यानी दीवार कहकहा के करीब जाओ और उसकी शहर पनाह के किनारे किनारे चारों तरफ घूम कर देखो कि अंदर जाने के लिए दरवाजा कहाँ है। वो अफसर 1000 का दस्ता लेकर शहर पनाह के करीब पहुंचा और उसके किनारे घूमकर 6 दिन में चक्कर लगाया, लेकिन उसे कहीं दरवाजा दिखाई न पड़ा। 7वें दिन वो अमीर मूसा की खिदमत में वापस आया और बताया कि मैंने शहर पनाह के चारों तरफ मुकम्मल चक्कर लगाया है, मगर दरवाजे का कहीं पता और निशान नहीं है। अब अमीर मूसा ने अपने हमराहियों से पूछा कि ऐसे अजीब शहर के अंदरूनी हालात मालूम करने के लिए रास्ता कौन सा अख्तियार करना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी तदबीर हम अख्तियार करें कि हमें उसके दाखिली रास्ते का इल्म हो जाए या हम उसके अंदर दाखिल हो जाएं। तो मुहिंदोसों ने अर्ज की कि शहर पनाह जो है उसकी दीवार को काट कर रास्ता निकालना
تو بہت دشوار ہے۔ ہاں اگر آپ حکم کریں تو ہم لوگ سرنگ کھود کر زمین کے اندر ہی اندر شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنائیں۔ امیر موسیٰ نے یہ تجویز منظور کر لی، چنانچہ سرنگ کھود دی گئی، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا اور نیچے دیوار کی بنیاد ختم ہوتی نظر آئی۔ پھر آپس میں یہ صلاح و مشورہ ہوا کہ سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندرونی حالات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک بہت ہی اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار سے لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سیڑھی کے ذریعہ دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانے سے اس کے اہل و عیال کو خوں بہا ادا کیا جائے گا۔ اعلان کو سن کر ایک فوجی جوان ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا، لیکن جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو دیکھتے ہی زور زور سے قہقہا لگانے لگا اور زور زور سے ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگا اور شہر کے اندر جا کودا۔ 3 دن اور 3 رات شہر کی طرف ایسی ہیبت ناک اور بھیانک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر خوف کے مارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے اس فوجی جوان کا نام لے لے کر بار بار پکارا، لیکن شہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے پھر اعلان کیا کہ اب جو شخص دیوار پر چڑھے گا اس کی دیت 1000 دینار رہے گی۔ یہ اعلان سن کر ایک شیر دل تیار ہوا۔ امیر موسیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو، پہلے آدمی کی طرح نہ کرنا، بلکہ جو کچھ تمہیں شہر میں نظر آئے فوراً ہم لوگوں کو بتا دینا۔ اس نے خوب پکا ارادہ کیا اور اطمینان دلایا۔ پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے شہر نظر آیا تو اس نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور قہقہا لگانا اسٹارٹ کر دیا۔ ادھر لشکر والے چیخ چیخ کر اسے آواز دینے لگے، لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی اور قہقہا لگاتے اور تالیاں بجاتے ہوئے شہر کے اندر کود پڑا۔ اب کی مرتبہ پہلے سے بھی بڑھ کر خوفناک اور ڈراؤنی صدائیں اور آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر تیسری دفعہ امیر موسیٰ نے دیوار پر چڑھنے کے لیے 2000 دینار کی دیت متعین کی۔ ایک شیر مرد نکلا، اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں، میں چڑھوں گا، لیکن میری کمر میں ایک بہت مضبوط رسہ باندھ دیا جائے تاکہ جب میں شہر کے اندر کودنے کی تیاری کروں تو نیچے سے رسی کو کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو۔ پھر جب وہ شیر مرد دیوار کے اوپر پہنچا تو اسے شہر نظر آیا، تو شہر نظر آتے ہی وہ بھی قہقہا لگانا اسٹارٹ کر دیا اور اس نے بھی شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسی کھینچنا شروع کی۔ تھوڑی دیر تک بڑی کشمکش رہی اور اس شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے، لیکن اس کھینچا تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر جا گرا اور باقی جسم لشکر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جو امیر موسیٰ نے حالات معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ پھر ناچار ہو کر لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور دیوار قہقہا کا حال دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربستہ راز ہی رہ گیا۔